একদিন পরে ঈদ, কি বলবেন? যে প্রাক্কালে আমরা শহরবাসীর পক্ষ থেকে প্রত্যেককেই আমি আন্তরিকভাবে প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই এবং এটা আমাদের একটা সংস্কৃতির একটি অন্যতম অঙ্গ যে কোনোই অনুষ্ঠান হোক না কেন, যে ধর্মেরই কোনো অনুষ্ঠান হোক না কেন, আমরা সেই সর্বধর্ম সমন্বয়ের দিকে আমরা সকলেই সমবেত হয়ে সেই মানুষের পাশে থেকে একসাথে সেই উৎসবে আমরা সামিল হই। সকলের কি আমরা আবারও আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই এবং আল্লাহর কাছে আমরা সেই দোয়া প্রার্থনা করি যে যাতে সারা বছর সবাই যাতে ভালো থাকেন, সুখে থাকেন এবং শান্তিতে থাকেন। আমি প্রথমেই সকলকে আগাম ঈদ মুবারক। ঈদের দিনে আমাদের বাংলার যে পরম্পরা, সংহতি, ভালোবাসা এবং উন্নতি এবং সবাই মিলে একসাথে থাকা, এই বার্তাই দেবো এবং সকলে যাতে আগামী কাল এবং আগামী কয়েকদিন এই ঈদের উৎসবে সবাই যাতে মিলেমিশে আনন্দ করে, এই খুশির ঈদ সাথে সবার পালন করে, আর আল্লাহ সবাইকে ভালো হওয়ার, ভালো করার এবং এগিয়ে যাওয়ার আশীর্বাদ করুক, এটুকুই আমি চাই। পরে ঈদ, কি বলবেন? উর্দিবাজার জোড়া দরগা কমিটির পক্ষ থেকে আমরা সকলে উপস্থিত হয়েছি ঈদের ঠিক প্রাক্কালে এই আলোর শহর চন্দননগরের ঈদ উপলক্ষে যে আলোকসজ্জা সজ্জিত হয়েছে সেই আলোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে, এবং এখান থেকে আমরা সকল মানুষকে ঈদের আন্তরিক শুভেচ্ছা, প্রীতি, অভিনন্দন জানিয়েছি। আপনাদের মাধ্যমেও জানাচ্ছি ঈদ, পবিত্র ঈদ সকলের ভালো কাটুক এবং সকলকে ঈদ উল ফিতরের অনেক অনেক অভিনন্দন। ঈদ মোবারক। কি বলবেন একদিন পরে ঈদ? ईद तो कल है, आज हम लोगों का अलविदा जुमा और चाँद रात है। तो चंदन नगर जिस तरह से जोड़ा दरगाह कमेटी लाइट सजाया है, ये हम लोगों के लिए अगर खूबसूरती है तो आज हमारे पास जो गेस्ट आए हुए हैं ये लोग खूबसूरती से कम नहीं है। आज जो भी गेस्ट आए हुए हैं, डिप्टी मेयर शुभजीत साहब, जिस तरह आगरा के ताजमहल खूबसूरती में है, ये लोग भी खूबसूरती का ताजमहल है। अगर ये लोग नहीं आता तो ये लाइट को हम लोग शोभा बनाना बहुत ही मुश्किल था। कहे कि उर्दी बाज़ार एक ऐसा अमन और शांति का इलाका है, जिस तरह यहाँ से माँ जगज्जती का पूजा होता है, उसी तरह से ईद पालन भी होता है। कहे कि हम लोग के यहाँ पर भेदभाव का बात नहीं, हम एक ही बात जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहना है। मैं चंदन नगर मेयर को और डिप्टी मेयर को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ के पुलिस प्रशासन को करता हूँ, यहाँ के सीपी के करता हूँ, यहाँ के विधायक को करता हूँ। कई लोग हम लोग का आगे हौसला है, और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ जोड़ा दरगाह के जितने भी मेंबर हैं,